उद्यवट धाम माने अनेक कथा आलोचना रखुचे मालिका विषय वस्तु आलोचना रखुचे किंतु आज आमर किसी बंधु मान जो जाति प्रथार व्यवस्था सब थिला वर्ण संस्करण कल्की तत्व आश्रम ए सबूर परिभाषा फुटी आसो बोली जहाँ मालिकार लेखा अच्छी हुए तो ताहा मध्य आम मैंने यही आश्रम पाइपे जगन्नाथ तत्व आश्रम द्वारा कली जुग बोली जो जुग को आम कही आसुचे ये उद्यवट धाम आमर स्वयं प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ जे कल्की अवतार नहीं आसबे जहाँ अच्युतानंद मालिकार लिखि जाइछंती ये हूँ से उद्यवट धामर कल्की आश्रम। आज आम गहन साधु अच्छा से आज पीठ विषय कल्की किपरि अवतार ने से विषय टी आलोचना रखा। ब्रह्म जुग जा क्षेत्रीय जुग जा वैश्य जुग जा द्वापर वैश्य जुग सरीगला यहाँ शूद्र जुग ये शूद्र जुगे भगवान कल्की रूप धारण कर कहीं आर कारण कौन आज्ञा हरि जुग जा राम जुग जा कृष्ण जुग जा तो श्याम जुग आपण मैंने समस्त कहते कली जुग कली बोली तो गोटे फुल कड़ी आम से गुड़ाक फुल आम बासिबा केमितिया कि गंध हवा आम जानी कि शेष को आम आम से पलाश फुल हो बिल्कुल बासिबा ना निजक निजे समीक्षा करवा जुग आज्ञा आम तो कहूचे सत्य त्रेतया द्वापर कली तत्व लिखाई आज्ञा तत्व हरि जुग राम जुग कृष्ण जुग श्याम जुग आउ गोटे तत्व बुझिले ब्रह्म जुग क्षेत्री जुग वैश्य जुग शूद्र जुग ये जुग विषय टिके जानबा को चाहूछु आज्ञा शूद्र जुग माने कोन से जुग रे कोन होइता चारि जाति आपण जानछन ब्रह्म क्षेत्रीय वैश्य शूद्र शूद्र एटे सेवाकारीता हो शूद्र। अच्छा ये तीन जातिर सेवा करिवो के ना शूद्र वर्तमान शूद्र जुग शूद्र सेवा करिवो आसी ये जुग शूद्र जुग क्षेत्रीय वैश्य प्रथम ब्रह्म जुग जाइछि जो भगवान नारायण पराक्षर नारायण परादेव नारायण परागति नारायण परामुक्ति थिला नाम तापर राम आसिले हरिजुग चलिए राम आसिले राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन कृष्ण केशव कंसारे हरे वैकुंठ वामन तांकर नाम थिला तापर द्वापर जुग कृष्ण जुग आसिला सेठी नाम थिला हरे मुरारे मधुकैठवारे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे यज्ञ सुनारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मन जगदीश रखे आम पाई आइला नाम कौन आम पाई नाम आपण मैंने समस्त जानते कली जुगे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये तो 16 जन ना नुह ये तो 3 जन ना हरे राम कृष्ण 3 जन को ना को आम 16 थर करछे ना नहीं एक महामंत्र एटा गुप्त महामंत्र ठाकुर ये नुहे ये आम पाई किंतु महापुरुषंकर नाम थिला कोन हरे राम कृष्ण श्याम परा रमा काम दाम साधु मधु नंद कंद दिन धर्म नाम ब्रह्म ये तो 16 जन ना 16 जन ना 16 जन 2 अक्षर ना 32 अक्षर हम आ हरि 8 अक्षर आम जप करवा राम को 4 नवा कृष्ण को 4 नवा मोट मिसे 16 है 2 अक्षर करदे 32 करेगा से नाम नुहे कली जुगर नाम होची गुप्त नाम जोड़ा महापुरुष लिखिं अच्युत अच्युत नाम लिखा अच्छी जशवंत बलराम जगन्नाथ ये मान तत्व कही जाती तत्वदर्शी से मानते तत्व बुझे तुटे भांति आम तत्व बुझीपार ना हिड़ी है हरि जुग श्री राम जुग क्लीं कृष्ण जुग दाम वर्तमान शूद्र जुग आसी नहीं आज्ञा आम जो तत्व रखीचे जगन्नाथ ब्रह्म नाम ह्रीं श्रीं क्लीं दाम आपण यार अर्थ प्रकाश करुँचे हरि जुग ये जुग हिसाब से शूद्र जुग बर्तमान चली आसी। अच्छा ये शूद्र जुगरे कौन मालिकार तो कौन सी जगह आम शूद्र जुग बोली पाइने किंतु कली जुग बोली पाउचे से कली जुगरे माने आपण 84 जंत्र देखिए आज्ञा 84 जंत्र देखिए ब्रह्मांड जंत्र लेख से देखिए आपण जुग बाबद पढ़िए लेखक किए आज्ञा महापुरुष अच्युतानंद दास 84 जंत्र देखिए से लिखा अच्छे 4 जुगर 84 जंत्र भितर ब्रह्मांड जंत्रटा देखिए से देखिए आप पाइबे 4 जुगर तत्व सब जो 4 जुग कथा बाबा आमर कहले जो 4 जुगर कथा 4 जुगर तो सब जुगर भगवान अवतारी रूपे आसीथिले आज्ञा जेमती कि सत्य रे आसीथिले तृतीय रे आसीले द्वापर रे आसीले कली जुग जेमती 4 जुगर 4 जाति आसीले सेमती भी सब गोटे गोटे वर्ण जाति रे भी भगवान भी आसीथिले ये कली जुगर जो कली जुग जे शूद्र बोलाइबे तुमकर ये शूद्र जाति रे भगवान को अवतार रे जन्म आसी नाते आसीबे आज्ञा एबे आसीबे कोन आसीबे एबे आसीबे सेई कथा साकर भितरे से तो अगाध समुद्र तांग पुस्तक अच्युतांगर 186 ग्रंथ तारी भितरे अछि सब गुडाक आम संग्रह कर पारुने
ଆଜ୍ଞା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଯୋଉ ମତ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟ କଳି ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର ଏ ସବୁ ଯାକ ମିଶେଇ ଦେଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ରୂପଟା ସେ ସବୁ ରୂପ ମିଶିଗଲା ପରେ କୋଉ ରୂପ ଆଜ୍ଞା 10 ଅବତାରକୁ ନବା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନବା ଯେତେ ଅବତାର କହିବା ଆମେ ସବୁ ଯାକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ କଣ ହୁଏ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟା ଶୂନ୍ୟକୁ ମିଶେଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ମହାଶୂନ୍ୟ ହଉଛି ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ତିନି ମହାଶୂନ୍ୟ ହଉଛି ଇଏ ସବୁ ଯାକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅବତାର 32 ଅକ୍ଷରକୁ 32 ଅବତାର ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି କି ଆମେ ଭାବିବା ଆମ ତରଫରୁ ଟିକେ ରହିଯିବ ଯେ 10 ଅବତାର ନାହିଁ 32 ଅବତାର ଭଗବାନ 31 ଅବତାର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅବତାର ଅଛି ଶୂଦ୍ର ଅବତାର ଯେ ଏଇପରି ଅବତାରରେ ଆସିବେ କଳ୍କି ଅବତାରରେ ଶୂଦ୍ର ସବୁକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଇଏ ଯେତେ ଅବତାର ସମସ୍ତକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଡାଲି ପରିବା ସବୁ ମିଶିଗଲେ ଯେମିତି ଡାଲମା ହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେ ରୂପ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ତାର ଥୁଣ୍ଟା ଠେଉଳ ଦେହ କାଟିଦେଲେ ହେବ ମଣ୍ଡଳ ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ବା ଗୋଲାକାର ଆଉ ମଣ୍ଡଳଟା ବୋଇଲେ ତ ଗୋଲାକାର ଯେଉଁ ଶୂଦ୍ର ମାନେ ଆସିବେ ଶୂଦ୍ର ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି କଳ୍କି ରୂପରେ ଆସିବେ ଏ ତ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି 2025 ମସିହାରେ ଆମମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଅତୀତରେ ସେ ଯେଉଁ ଜାତି ପ୍ରଥା ଥିଲା ଶୂଦ୍ର କ'ଣ ଶୂଦ୍ରଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ମନା ଥିଲା କି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶୂଦ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଛୁଆ ଅଛୁଆଁ ଯେଉଁ ଭେଦଭାବ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ତାହା ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ନା ଆଉ କିଛି ଜାତି ଅଛି ଆପଣ ତ 4 ଜାତି ନେଇ ଚଳୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଜାତି ନେଇ ଚଳୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଏ ବେକ ଠାରୁ ମସ୍ତଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ଆପଣଙ୍କ 2 ଭାଗ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆପଣଙ୍କ ଉଦର ବଶ୍ୟ ଆପଣ ଶୂଦ୍ର ପାଦ କଟି ଠାରୁ ପାଦ ଯାଏ ଶୂଦ୍ର ଆଉ ଶୂଦ୍ରକୁ ନ ନେଇ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବେ ନା ଆଉ କୋଉଠି ଯାଇପାରିବେ ଶୂଦ୍ରଙ୍କୁ ବା ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ମନା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବା ଶୂଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ବା 4 ଆପଣ ତାହେଲେ କେମିତି ମନା କରିଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ବନ୍ଦ ତାହେଲେ B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଆସି ଯେଉଁ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରାଇଥିଲେ ତାହା କ'ଣ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଲୋକ ନଥିଲେ ଅନ୍ଧାର ନଥିଲେ ଆଲୋକର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କେହି ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ବାରଣ ନହେଲେ କାରଣ କେମିତି ହେବେ ଆପଣ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଏ ବିଷୟ ଥିଲା କି ଆଲୋକର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କେହି ଦେବେ ନାହିଁ ଆଗେ ବାରଣ ହେଲେ କାରଣ ଆସିବ ବାରଣ ନାହିଁ ଆଉ କାରଣ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଇ ଯୋଉ ବାରଣ କାରଣଟା ଆପଣ ମାନେ ଯାହା କହିବେ ଆମେ ତାକୁ ମାନି ନେବୁ କି ବାରଣ କରିବା କାମନା କରିବା ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମର କିଛି ଲେଖା ଅଛି କି ଜାତିଟିଏ ଜନ୍ମରୁ ବୋଲି ଯଦି ଜନ୍ମେ ନା ଯାଏ ଶୂଦ୍ର ସମସ୍ତେ ସବୁ ଶୂଦ୍ର ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଶୂଦ୍ର ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ କୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାର ନାହିଁ ଜନ୍ମେ ନା ଯାୟନ ଶୂଦ୍ର ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱିଜ ମୁଚ୍ୟତେ ସଂସ୍କାର କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ବିନା ହେଲେ ଦ୍ୱିଜ ବୋଲିଲେ ଦ୍ୱିଜ ବୋଲି ଚଢେଇ 2 ଥର ଜାତ ହୁଏ ଥରେ ଡିମ୍ବରୁ ଫୁଟିକି ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମେ ନା ଯାୟନ ଶୂଦ୍ର ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱିଜ ମୁଚ୍ୟତେ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ବିନା ହେଲା ସେ ଦ୍ୱିଜ ହେଲେ ବେଦ ଅଭ୍ୟାସ ନେ ବିପ୍ର ଯେ ବେଦ ପଢିଲେ ସେ ବିପ୍ର ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ସେ ଗୌଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଇତା ପକେଇଛି ନା ଆରେ ବାବା ତମେ ଦ୍ୱିଜ ବିପ୍ର ତମେ ବେଦ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛ ବିପ୍ର ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମ ଚିହ୍ନି ନା ଇଏ ସିଏ କିଏ ଆକୁ ଜାଣିନା ତେଣୁକରି ତୁମେ ବାରଣ କରୁଛ ସେଇ ବାରଣ ହେଲେ ଏ ଶୂଦ୍ର ଜାତିଟା କାରଣ ହେବ ବାରଣ ନହେଲେ ସେ କାରଣ ବେଳକୁ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବନି ଠିକ କାରଣ ବେଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଶୂଦ୍ର ଘରେ ଭଗବାନ ଆସିବେ ସେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଜଗତ ଦେଖିବ ଆରେ ଏଇଗୁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ସେ ଦୁଃଖ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତ ଅବତାର ନେଇଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ये कलिजुगे से देखुं सबुठारु बड़ दुख रही जे गोटे मनीष होई आ गोटे मनीष को से छुनी आज्ञा वर्तमान समय आपण मैंने ग्रामांचल को जातु ना आपण मैंने लक्ष्य करंतु छुआ छुआ भेदभाव उपर आम कहचे कहीं आम रखुने यही तो व्यवस्था कराई ना यही माने तो शूद्र ना जाति कराई आज्ञा अति शूद्र भाव से बुझा चेष्टा करंतु आम अंचल जदि यही प्रकार जाति प्रथा को लेकिन आम चलवा आम देश केमती आगे आज्ञा आपण कहवा अनुसार ब्रह्मा जिते सृष्टि रचना कले ये जो जाति को मुझे जन्म दौची ये जाति को अलग लोक मैंने अछूत होकर चलेबे एमानकु छुईबेनी ना से कथा नुई आउ ताहले को ब्राह्मण जने मंदिर भितर पसिकी पूजा कला ताको पाखु केही तो जोगाड़ी आने रहइबो याकु झाड़ू मारिबो की बासन माजिबो की कर्मरु जाति सृष्टि कर्म कला ब्राह्मण ब्रह्म कर्म कला ब्रह्म कर्म सब भोग से ब्राह्मण है जे युद्ध कला क्षत्रिय है
आज्ञा जे व्यवसाय वाणिज्य कला से बस्य है जे सेवा कला से शूद्र है ये चारि की ननेले आमे किछि करि परिबे आपण माने केते दूर प्रचार प्रसार करूछन्ती आज्ञा आपन को ग्राम रे कोन एई कथाटी को आपण केबे कहिसन्ती कहि जु आड़ जाई छु छाड़ कहि जदी कहिसन्ती ताहले ए प्रथाटी एते घूर्ण्य हेई करी भी आज पर्यंत एते जोर चालू छै केमिति समय दरकार बाबा आज्ञा प्रत्येक कथा को 14 वर्ष राम मने बोलिले ना आपण मान जानते मर्यादा पुरुष तांका सानुज लक्ष्मण गोटे कथा कहूतिले बारंबार धैर्य धर भाई अधैर्य कार्य हुए नाही जे 14 वर्ष वनवास शेष करी फेरी आसिला परे अयोध्या रे राम अभिषेक होले सिंहासन रे कहले लक्ष्मण तमरी कथा मानि कि 14 वर्ष बुलिली आसंता जन्म को तुम कथा मानि 14 वर्ष बुलितिली बड़ भाई हे जन्म हबो मु तमर सानुज हेबी आ बलराम हे लक्ष्मण तेनु धैर्य धरिया को पड़बो अधैर्य कार्य हुए नहीं सीधी गोटे शब्द लक्ष्मण कहते तो याद करे सीता चोरी है धैर्य धर भाई अधैर्य कार्य हुए दशरथ मरीगले धैर्य धर भाई अधैर्य कार्य हुए नहीं सीधी से गोटे कथा कही से सब बड़ भाई गले धैर्यर फल देखिले केते मधुर जाति प्रथा एक कुप्रथा ना एक सुप्रथा यही प्रथा हटिबा दरकार ना चालू रहिबा दरकार ए विषय नहीं करी मंदिर को जाउछ आज्ञा सेमानकर ज्ञान रे काले ए सब व्यवस्था थाई पारे बोले जति कर्मरु जाति सृष्टि ताहले कर्म कर्म जे कला ब्राह्मण हला जे खंडा धरी युद्ध कला से क्षत्रिय होई देश रक्षा करियो बोली व्यवसाय करछि बस्य होई जे सेवा करछि शूद्र सेवा कार्पुण्य भक्ति बोले किबा असाध्य मही तले ये शूद्र जाति पाई किछि असाध्य नुहे ताको तीन जाति बारण कले भी आ पाई किछि असाध्य नुहे ये सेवा कार्पुण्य भक्ति बोले तांको पाकर से नाही तांको पाकर सेटा मु ब्राह्मण ये जो अहंकार तांको पाकर अछि अहंकार अछि गर्व अछि किंतु ये जाति ताके नाही हे प्रभु मते काई एमि जन्म देलु मु तो पाकु जाई पारु एइटे मुंडियाटा मारु मो फुल मुंडिया ग्रहण करी बेदु होइला नाना गति ता तत्व केहि न जानती जानी नाहंती बोली से ये हो वेदर तत्व जे हम जानी थांते त एटा होतानी ओंकार रूपे थिला वेद केहि न जाने तार भेद ओंकार 32 अक्षर कहिनु सब अक्षराक्षर जहाँ को जेमंत दिशई सेवा वेद अभ्यास वेदु होइला नाना गति ता तत्व केहि न जानती वेद ब्राह्मण पढुची वेद क्षत्रिय पढुची वेद वैश्य पढुची वेद शूद्र पढुची किंतु केटा तत्व जानना न जानी थिबारु ब्राह्मण शूद्र को घृणा करुची बा प्रस्पर्श करूनी अस्पर्श कहूची क्षत्रिय किसी पूजा संत में बसिला बेले पूजा मंडप रे से शूद्र को छूनी को जिनाई बाबा तू शूद्र ता मन अहंकार अछि गर्व अछि चंडालुनी सिया एमिति कोन थला कि तार कोन थला से गले काई ब्राह्मण नथिला बड़ पंडा घर नथिला माने बसई नथिला काई गले ता घर को ब्राह्मण मु तो ब्राह्मणी आ मु पूजा करते लक्ष्मी मो घर से कोथला मा मु तो अच्छो माल मु किछि करने गोबर पके लिपि लिपि देखि चिता पके तू आसीबू ये जो मनोभाव थे ना पाखे त्यागर मनोभाव तू त्याग नाही से भोग नाही श्रिया त्याग थिबारु आजी पर्यंत श्रिया अछि कि से जो ब्राह्मण माने मसे ताको नाटा लेखा नाही श्रिया नाटा लेखा रहि गला श्रियार त्याग थिला समर्पण भाव थिला आम पाख तो सेइला नाही आ मां मध्य गृहस्थ जीवन रे थिले या को जुगर कथा पंचसखा जुगर तो कथा ये जदी मां जगन्नाथ बलराम दास तो लिखिछन्ती लक्ष्मी प्रणा लक्ष्मी प्रणाम बलराम दास मोर तो बलराम दास ठीक अछि आज्ञा जतबे आसिले मां लक्ष्मी श्रिया चंडालुनी घरे किछि पूजा पाइथिले बा किछि प्रसाद मध्य पाइथिले सेटा होची हमर जोटा मानव बसे घरे हम अच्छा अच्छा लक्ष्मी पूजा श्रिया बसेठा लक्ष्मी पूजा करथिला ब्राह्मणी भी करथिला काई ब्राह्मणी घर को गलेनी क्षत्रिय घर को गलेनी कोउठी न जाय श्रिया मां घर काहे की गले श्रिया मां हमर बहुत भक्ति करिथिला भक्ति रे मां को डाकिथिला भक्ति नहीं आ ताहले श्रिया त्याग थिला भोग होला मां एक प्रणव अक्षर ओंकार गोटे प्रणव अक्षर देखंतु अर्धमात्रा बिंदु मां रे कोन अछि म गोटे आकार दिया छै से एक प्रणव मां नाम सब बेला रे नुआ शूद्र को शूद्र बोली कि मां घृणा करेनी ब्राह्मण घर को आदर करी जाएनी यदि लक्ष्मी जाई पाले बलराम दास बेश्यासक्त रथ करदेला सिटी गले जगन्नाथ कहीं ब्राह्मण घर गलेनी शूद्र शूद्र समस्ते कहते एटा शूद्र जुग कौ ब्राह्मण अच्छे ब्राह्मण घर शूद्र झील विधाय कौ क्षत्रिय क्षत्रिय घर शूद्र झील विधाय कौ वश्य वश्य पुओ शूद्र घर झील दे ब्राह्मण घर झील जाए शूद्र घर क्षत्रिय घर झील जाए शूद्र घर वश्य घर झील जाए शूद्र घर
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ସନାତନ ଆମେ କହୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟଟା ସମନ୍ୱୟ ଧର୍ମ ଆସିଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ହେଇଯାଇଛି ସମନ୍ୱୟ ଏଠି ନାହିଁ ଏଇଟା ପୂଜା ଧାନ ସେଇଟା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଧାନ ସେଇଟା ଅମୁକ ଧାନ କିଛି ନାହିଁ ସମନ୍ୱୟ ସବୁ ମିଶି ଯାଇଛି ମିଶିଗଲା ପରେ ବି ଆମ କର୍ମକୁ ଦେଖିବା ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମ ଦେଖିବା କ୍ଷତ୍ରିୟ କର୍ମ ଦେଖିବା ବୈଶ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିବା ଶୂଦ୍ରର ସେବା ଠାରୁ କିଛି ନାହିଁ ଶୂଦ୍ରକୁ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଶୂଦ୍ରଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଶୂଦ୍ର କାଟାଗୋରୀ କିଏ କିଏ କହିଲେ ଶୂଦ୍ର କାଟାଗୋରୀ କୋଉ କୋଉ ଜାତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଛୁଉଁନାହାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଉଦ୍ୟୋବଟ ଧାମକୁ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଜାତି କଥାଟିଏ ଆସୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜାତି ପ୍ରଥା ରହିବା ଉଚିତ ନା ଅନୁଚିତ ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ ଜାତି ପ୍ରଥା କହିଲେ ଜାତି ପ୍ରଥା ନଥିଲା ବାବା ଆମର ଏଇଠି ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଜାତିଟା ଗୋଟେ କର୍ମ ପନ୍ଥାକୁ ନେଇକିରି ଏ ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ସମାଜର ଚଳଣି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କର୍ମର ଜୀବିକା ଭାବେ ଗୋଟେ କରଣୀୟ କରାଯାଇଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି କହିବା ସମସ୍ତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ତେଣୁକରି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହ ଲାଗିଯିବ ବହୁତ ସଙ୍କଟ ଆସିଯିବ ତେଣୁକରି ଜାତି ପ୍ରଥା ଗୋଟେ କର୍ମକୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି ଆଧାର କରି ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆ ଭିତରେ ଅସୁବିଧା ରହିଯାଉଛି ନା ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁର ଭେଦଭାବ ରହିଯାଇଛି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଇଏ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମହାପୁରୁଷ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁର ଭେଦଭାବ ନାହିଁ ଜାତି ପ୍ରଥା ଗୋଟେ କର୍ମକୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି ଇଏ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଜାତି ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି ଯେମିତି ହଉ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ଯେଉଁ କିଛି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମର ବା ଦଳିତ କହିବା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇନି କି ଆଜ୍ଞା ଯଦି କର୍ମ ଜୀବିକାରୁ ଆମେ ଜାତିର ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମରୁ କେମିତି ଆମେ ରଖିଲେ ଜାତି କରି ଜନ୍ମରୁ ଜାତି କରି ରଖିବା ତା ସହିତ ଆମେ ଏଇଠି ବିବାହ କଥା ଟିକେ ବିଚାରକୁ ନେବା ତ ବିବାହ ଆମେ ଜାତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଜାତକ ନଉଛେ ବିବାହ କରୁଛେ ସମ ରାଶି ରାଜଜଟକ ଅଟେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜଟି ଆମର ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଟିକେ କହିବେ ଏଇଟା ଠିକ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜଟା ଠିକ ବୋଲି କ'ଣ କହିବେ ଏଇଟା ଠିକ କହୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଜାତିଭେଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇଟା ଲୋପ ପାଇବା ଦରକାର ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ପେଢି ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ରଖିଥିଲେ ତାହା ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ତ ଖୋଲି ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ହଉ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଆସିଛେ ଆମର ଏହି କଳ୍କି ପୀଠ ମହାପ୍ରଭୁ କଳ୍କି ଯେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ହ୍ଲିଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ଲିଂ ଦାମର ବିଶେଷତ୍ୱ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଏହା ଏକ ବ୍ରହ୍ମନାମ ଏହି ବ୍ରହ୍ମନାମ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଏ କଳିରୁ ପାର ହେଇପାରିବା এই ব্রহ্মনাম ধরি আমি এই কলিযুগরু কেমিতি আগুকু পার হবা সে বিষয়ে পূর্ব ভিডিও মানকরে আমি শেয়ার করিছে আজ কিন্তু আমি জানিলে চারি যুগ কথা যাহাকু আমি কহি আসুতিলে যে সত্য ত্রেতয়া দ্বাপর আউ কলি এই ভাবে আমি জানি আসুতিলে কিন্তু বর্তমানে আমি পূজকଙ୍କ সহ কথা হেলে যে পূজক আমকু আক্ষরিক অর্থরে বুঝাইলে এই তত্ত্ব হিসাবে যে হ্লিং শ্লিং ক্লিং দাম এମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କରକୁ ନେଇକିରି ଆମକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବା ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣ ସେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ହ୍ଲିଂ ଶ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଦାମ ଏଇ ଚାରୋଟି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ହ୍ଲିଂ ଶ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଦାମ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାମ ନା ହ୍ଲିଂ ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ଶ୍ଲିଂ ସୁଭଦ୍ରା କ୍ଲିଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାମ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତିଙ୍କର ଆଜ୍ଞା 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 କଳ୍କି ତତ୍ତ୍ୱ ଆଶ୍ରମରେ ଏଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତିଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆମମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ନାମରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛେ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯାହା ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଶିଖିଛି ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଶିଖିଛି ସେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ ବେଦ ଶିଖିଛି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ କୋଦାଳ ହାଣିଛି ସେ ମୂଲିଆ ତେଣୁ କର୍ମରୁ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି ଜାତିର ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ କର୍ମ ଯିଏ ଯୋଉ କର୍ମ କରିଛି ସେଇ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଜାତି ପ୍ରଥା ଆଗରୁ ନଥିଲା ସାଧାରଣ ଅସରପା ଚଢେଇ ଯିଏ ଆଶା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମାନ ମୁଁ ନିଜକୁ ମନେ କରେ ଭାଇ ସତ କଥା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ମଧ୍ୟ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଥିଲା ବାଲି ନେଇ ଝାଡ଼ିକିରି ସିମେଣ୍ଟ ଇଟା ଯୋଉ ପଥର ଗୁଡାକ ସନ୍ଧି ମାରୁଥିଲା ରାଜା ରମନ ରାୟ ତ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଲେ ହଁ ଜଣେ ମଣିଷ ନା
से आपणक परि मध्य मनीष किछि कहतु ना आम समाज रे केमती चलवा उचित समाज रे निजर कर्म कर आज्ञा। निज कर्म प्रभातु निजर कर्म कर विश्वर मंगलार्थे से परमेश्वर को पाक जनाओ विश्व शांति प्रतिष्ठा प्रथमतः विश्व समस्त साधु सन्थ जो मान संसारी समस्त को जोड़ हस्त अनंत कोटी निवेदन करुचे दास प्रभात रे समस्ते से विश्व देवता पाखे विश्व शांति प्रतिष्ठा पाई निजको समर्पित हुआ आउ मोर किछि कहबार नहीं गुरुदेव चरण में अनंत कोटि प्रणाम अनंत कोटि प्रणाम अनंत कोटि प्रणाम। हाँ आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ उपरे आम मैंने आज आलोचना रखिले से हूँ एक कुप्रथा जहाँ आम मैंने बुझीचे किंतु किसी लोग बुझी ना ताकू बर्तमान सुप्रथा भाव में ग्रहण करिसेंती कहीं ना जाति न रहिले पूजापाठ रहिबो केमती किसी लोग कहते जाति रहिले पूजापाठ होउची एक्चुअली जाति सहित पूजापाठर किसी संपर्क नहीं जाति जहाँ रोचे आम कि आसिले ये उद्यवट धाम कल्कित आश्रम जानिले किसी ज्ञानी गुणी लोक मान आम कथा हेले जे कर्मरु हेउची जाति ता तो जन्मरु नुहे तो आपण माने थरे विचार करंतु कौन सत्य कौन असत्य किपरि भाव में लोक माने चलिबा दरकार वर्तमान परिस्थिति कौन जदि एहीपरि रूपरेखरे किछि त्रुटि रहुची किंबा आमर ई वीडियो माध्यम रे जदि कहार धर्मीय भावना को किछि आघात आसुची सेथिपई आमे दुखित कहीं ना किछि सत्यासत्य जानिबार प्रयास नहीं आमे चैनल माध्यम रे किछि जणाउछु आपण मानकु जदि किछि भूल थाए सेथिपई क्षमा करिवे। आज वीडियोटी को ये शेष करुचे बहुत बहुत धन्यवाद।